ندیم انجم عباسی ڈائریکٹر دار ارقم اسکول اٹک کیمپس حاضر ہوں. میرا جو کیمپس ہے 2012 سے یہاں جو ہے ہم نے بنایا اور الحمدللہ دار ارقم اپنے ویژن کے مطابق جو اس کا ایک فی الدنیا حسنہ فی الاخرۃ حسنہ ہمارا ویژن ہے اس کے مطابق ہم ایک پورا سسٹم اس کو الائن کرتے ہیں. آج جو آپ یہاں موجود ہیں ہماری ایک سائنس ایگزیبیشن ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے سائنس ایگزیبیشن بھی ہے اور ساتھ آرٹ ایگزیبیشن بھی ہے جس کا مقصد یہ ہے جس کو مجموعی طور پہ ہم نے نام دیا ہے سیمینار. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ کریں سائنٹیفک ایٹیچیوڈ جس کی بنیاد پہ بچے مستقبل میں ایک سائنسدان کی طرح سوچیں. جس STEM ماڈل کے تحت بنایا گیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں جتنے ماڈلز ہیں بچوں نے عام چیزیں اٹھا کے جو عموماً یوزلیس ہوتی ہیں ان سے ماڈل بنائے ہیں اور ان کو ایک میننگ دیا ہے. اور اس میں کوئی 48 سے زیادہ ماڈلز ہیں جو بچوں نے ورکنگ ماڈل اس میں سے 30 ہیں. اور اسی طرح جو آپ ہمارے گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں جہاں بچوں نے خود ایک سٹال لگائے ہیں ہم نے ایک بزنس آئیڈیا بچوں کو دیا اس کو خود بچے مینیج کر رہے ہیں اس کی مارکیٹنگ خود کر رہے ہیں. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مستقبل میں ہم لیڈرشپ آپ کو دیں جو چیلنجز کا مقابلہ کر سکے جو صرف نمبر لینے پہ فوکس نہ کرے بلکہ اس سے بڑھ کے اس کی پرسنالٹی میں کانفیڈنس ہو وہ کریٹیو ہو وہ آنے والے چیلنجز کا سامنا کر سکے ڈیسیجن میکنگ اس کی بہت اچھی ہو. اس لیے یہ سارے جو ہے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں. اچھا یہ کورونا سے پہلے تو بہت تواتر سے اس طرح کی چیزیں کرتے تھے ہم لیکن اس کے بعد ہمارے سٹرکچر ایجوکیشن کے بہت ڈسٹرب ہوئے اور پھر چھٹیاں جو ہوتی ہیں یہ ہمیں بہت ڈسٹرب کرتی ہیں ورنہ ہم نے 3-4 ماہ پہلے اس سارے پروگرام کو وہ پلان کر لیا تھا اور اس سے پہلے ہو جاتا لیکن چونکہ سال اینڈ ہونے والا ہے اور ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے ہمارے ادارے کے لیے ہمیں اپنی ویکنیسز کا بھی پتہ چلے گا بچوں کی اسٹرینتھ کا بھی پتہ چلے گا اور ہم نے اس کو ارینج کیا اور الحمدللہ آپ نے تو بہت بڑھ چڑھ کے اپنے بچوں کو دیکھا ہے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ بچے کتنے پورے اعتماد ہیں کتنا خوبصورت ان کا انداز ہے اور کتنا لاجیکل تھنکنگ پروسیس ان کا جو وہ ڈیولپ ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ. سید اخلاق عباس رامٹک. میں یہ کہوں گا جی ماشاءاللہ بہت زیادہ محنت ہے سارے سٹاف کیا ہے بالخصوص ندیم انجم عباس صاحب نے بہت کمال کام کیا ہے. اور یہ جو ایکسپو ہے اس قسم کے ایونٹس ہونے چاہیے بچوں میں جو یہ انوائرمنٹ انہوں نے دیا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ اس کی کمی ہے اور جس طرح یہ بچوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جس طرح عباس صاحب کا ایک مشن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرے گا اور ہمارے بچے ایک لیول پہ پہنچ کے انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہترین شہری ثابت ہوں گے. میرا نام زاہد ہے میں یہیں اٹک کا رہنے والا ہوں. میرے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں بہت اچھا ان کا سسٹم ہے یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھی ایکٹیویٹی کروائی گئی ہے. میرا نام جی محمد ناصر ہے. میں ایک گورنمنٹ سرکاری ٹیچر ہوں مثالی ٹیچر ہوں. الحمدللہ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی دیکھنے کے لیے آئے ہوں کہ یہاں کے بچے کیا کر رہے ہیں کیسا ہے ماحول ان کا اور بچے ماشاءاللہ مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ بچوں کی بہت محنت ہے. میرا نام حسن اسامہ ہے. میں یہاں پہ وزٹ کے لیے آیا ہوں اور یہاں کا ماحول بہت زبردست ہے اور یہاں پہ بچوں کو پریکٹیکل زیادہ کرائے جاتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے نا سوشل مطلب کہ پتہ لگے سوشل کیا طریقہ کار ہے. بالکل یہاں پہ دینی ماحول بھی ہے اور مطلب کہ دنیاوی ماحول بھی ہے تو دونوں کام ساتھ چلنے چاہیے. تو یہاں کا ماحول زبردست ہے اس لحاظ سے. السلام علیکم. میرا نام کلیم اللہ ہے اور میں اٹک شہر کا رہائشی ہوں. میری سسٹر یہاں دار ارقم اسکول میں پڑھتی ہیں. مجھے ان کا بہت اچھا لگتا ہے جو ہے بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کراتے ہیں اور ان کا نظام آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ہر پیرنٹس آتے ہیں یہاں پہ اور بہت ہی ان کا ماحول بہت اچھا ہے بچوں کا. ارم صفی. اچھا یہ ہم نے کیا بنایا ہے؟ یہ جو لینڈ ہے جی جو لینڈ. اچھا مجھے سمجھے کیا کرنا ہے اس میں؟ یہ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو لینڈ ہوتا ہے جو ہمارے پارک ہوتا ہے اس کے وہاں جو پھول ہوتے ہیں نہ توڑیں اپنے پارک کو صاف ستھرا رکھیں. جو اگر ریلیٹو میں ہوتا ہے نا ایسے پارک تو ہم جاتے ہیں ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. نہیں تو اس کو وہ جھولے بھی نہیں توڑنے ہیں جی پھول بھی نہیں توڑنے ہیں جی اور شاپرز بھی نہیں پھینکنے گند بھی نہیں پھینکنا ہے صاف ستھرا رکھنا ہے. جی. جواد احمد. اچھا یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ سورۃ الفیل کی جی سورۃ الفیل کے واقع ہے. اچھا سمجھائیں مجھے. یہ سورۃ الفیل جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اچھا یمن کا حکمران کا نام جو کہ ابراہا تھا اور بادشاہ کا نام نجاشی تھا. اچھا لوگ مکہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے. تقوی عالم جی کلاس بتائیں. حفظ سیکشن. اچھا یہ ہم نے کیا بنایا ہے؟ یہ ہم نے جو جنگ ہوئی تھی غزوہ خیبر یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ
ये हमने उनका मॉडल बनाया है। उसका मॉडल बनाया हुआ है। जी। जबरदस्त होगी जी। माय नेम इज शारजा। अच्छा, क्लास कौन सी है? हिफ्स। अच्छा, ये हमने क्या बनाया है? ये हमने ग़ज़वा खंदक। अच्छा, कैसे थोड़ा सा मुझे समझाए। ये खंदक है जी, ये खंदक है। हाँ। और ये कुफ़ार का लश्कर है जिसकी तादाद 10,000 थी। अच्छा, ठीक है। और ये लश्कर मुसलमान है, इसमें अच्छा। 3,000 तादाद थी। ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छा, आप देखिए जी, इसमें कितनी सारी डिटेल्स है। मेरे बच्चों ने कितनी इस पे मेहनत की हुई है। माय नेम इज इशार फ्रॉम क्लास हिफ्स। क्लास कौन सी है? हिफ्स, क्लास हिफ्स। अच्छा, ये हमने क्या बनाया है? ग़ज़वा अहद। माइक करीब करें। ग़ज़वा अहद। अच्छा, इसमें ये नीले लोग कौन है? ये जो दूसरे हैं पिंक है, ये कौन से हैं? मुसलमान है और ये लश्कर कुफ़ार है। ग़ज़वा का बनाया हुआ है। थैंक यू बेटा। क्लास कौन सी बताई? अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज हुरिया आलम। क्लास कौन सी है? हिफ्स। अच्छा, ये बेटा आपने क्या बनाया हुआ है? ये मैंने जंगे बदर बनाया हुआ है। अच्छा, मुझे समझाए थोड़ा सा। The background of this battle was that मुझे उर्दू में सादा सा समझाए ताकि मेरे बच्चे समझ सकें। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं। ये कौन लोग हैं? ये सहाबाए कराम। और ये कौन है? ये मुशरिकीन मक्का। ये मुशरिकीन मक्का है। और ये बीच में क्या है? ये जंगे बदर का मकाम है। ये जंगे बदर का मकाम है। अच्छा, और वो क्या है? वो कुआं है? जी। अच्छा, और ये क्या चीज है? ये पहाड़ और ये मेला लगा हुआ है। थैंक यू बेटा। माय नेम इज मोहिद अहमद। मोहित, क्लास कौन सी है? हिफ्स क्लास। अच्छा, ये आपने क्या बनाया बेटा? मुझे थोड़ा समझाए। बटरफ्लाई जो होती है वो एग्स देती है राउंड शेप में, ओवल शेप में। वो स्टेम के ऊपर एग देती है, लीव्स के ऊपर देती है, प्लांट ऑफ द प्लांट के ऊपर देती है। जो लार्वा होता है वो अंडे से निकलता है। लार्वा इज अ लॉन्ग, लार्वा लंबा होता है। वर्म लाइक स्टेज ऑफ द बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई की शेप में होता है। इट्स कम आउट फ्रॉम एग, ये एग से निकलता है। लार्वा इज आल्सो नोन एज कैटरपिलर, इसको कैटरपिलर भी कहा जाता है। क्राइसेल्स, the pupa is a changing, pupa change करता है। The pupa is a changing state within which the larva is broken down and adult insect structures are formed. It is mostly pinkish to brownish in color. It is also known as crassels. बेटा मुझे ये बताएं कि अगर हम इस तादाद मिकदार में शापर्स और गन बला फेंकें जिसमें हम फेंक रहे हैं और फूलों को तोड़े और दरख्तों को भी तोड़े जिस तरह हम तोड़ रहे हैं, तो क्या ये बटरफ्लाई और ये लार्वा और ये एग्स और ये सारा सिलसिला क्या ये पॉसिबल ये होगा? No. तो हमें क्या करना चाहिए? शापर खैर फेंकता रहूं? No. और ये पौधे तोड़ता रहूं? नहीं। इसकी सफाई करनी चाहिए, इसका Yes. ख्याल रखना चाहिए। Yes. आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अहमद उमर है। अहमद उमर है। जनाब अहमद उमर मेरे पूरे पाकिस्तान के आवाम को समझा रहा है कि खुदारा इन दरख्तों के साथ, इन पौधों के साथ प्यार करें। ये जमीन आपकी धरती है, ये आपकी माँ धरती है, इसका ख्याल रखिए। इसके पौधे मत तोड़े, इसके दरख्त मत तोड़े, इसमें गंद मत फेंके। अच्छा जी, हिफ्स की एक और क्लास है, पता नहीं बच्चों ने क्या बनाए हुए हैं जी, इसमें भी बहुत मेहनत है। अच्छा जी, नाम बताएं अपना। मोहम्मद सलार। सालार, ये तो सिपा सालार है। सिपा सालार हमें क्या समझाएंगे, क्या बनाया बेटा? पोल्यूशन। अच्छा, ये क्या, ये पोल्यूशन क्या चीज होती है बेटा? आलूदगी, जो लोग कचरा सब कुछ फेंकते हैं। आलूदगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मतलब खैर में ये गन बना जो घर के पास है उसको जला दूं, आग लगा दूं और धुआं भी गाड़ी से और सारा? नहीं जी। अच्छा, क्या करना है मैंने? आपने वाकई बचना सही है? जी। अच्छा। उसे कूड़ेदान में फेंकना है और पानी में गंद नहीं फेंकना। पानी में भी गन नहीं फेंकना, शावर भी नहीं फेंकना? नहीं। अच्छा, और वो जो फैक्ट्रियों से सारा धुआं निकलता है। सालार, क्लास कौन सी है? हिफ्स। अच्छा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है मेरे बच्चों। खुदा थोड़ा सा अब तो समझे ना। अगर इतने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे आपको समझा रहे हैं कि हमारी इस धरती को हमारे लिए साफ रखो, तो अल्लाह का वास्ता इस तमाम तकसीम दर तकसीम, ये पठान पंजाबी, ये सिंधी बलोची, ये पीटीआई और ये जमात इस्लामी और ये पीपल पार्टी और फलाना पार्टी और ढिमकाना पार्टी से निकल कर खुदा बनो, मुसलमान बनो, अच्छे इंसान बनो और इस धरती को साफ रखो अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपनी कौम के लिए, ताकि धरती खूबसूरत से खूबसूरत हो सके और आपके आने वाले बच्चे जो हैं वो ये फख्र कैसे कह सकें कि हमारी धरती प्यारी इसलिए थी कि हमारे आबा व अजदाद
एजुकेटेड थे। जी, मेरा नाम आबिदा परवीन है। मैं खुद यहाँ पे इंतजामिया, मैं यहाँ टीचर हूँ और इस्लामियात और कुरान पाक में पढ़ाती हूँ यहाँ बच्चों को। और मैं यही कहूँगी कि डिसिप्लिन वाइज वेरी गुड स्कूल है। और आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज देख सकते हैं, जैसे कि ये डिफरेंट प्रोजेक्ट, आज साइंस एक्सपो हो रहा है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है बच्चों की। बच्चों में टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। मेरे अपने बच्चे माशाल्लाह यहीं पे पढ़ते हैं, ये मोहम्मद अली हैदर ग्रेड 3 में है, और साथ ही दूसरा बच्चा इंशाल्लाह करीब में से भी यहीं एडमिशन करवाऊंगी। और सबको मैं यही राय दूंगी कि अगर आप अपने बच्चों को इस्लामिकली टच में भी स्टडीज करवाना चाहते हैं, इंग्लिश तो सारे स्कूल में होता है, लेकिन कोई एक आध स्कूल ऐसा होता है कि जहाँ पे इस्लामिक को भी साथ लेके चला जाता है, तो मैं सबको रेफर करूंगी कि मस्ट आप अपने बच्चों को यहीं लाएं और यहाँ बच्चों का एडमिशन करवाएं। सबसे पहले तो मैं दार-ए-अरकम का जो मिशन है जो हमारा वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। बेहतरीन दुनिया और कामयाब आखिरत। हमारे बच्चे ना हम सिर्फ हम उनको दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का सफ़र वो तय कर रहे हैं। मैं दूसरे लोगों से भी यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग आएँ और हमारे सिस्टम को विज़िट करें। इंशाल्लाह आप सबको मायूसी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। और ये बने क्या हो आप? मैं जिराफ जी जनाब बने हुए हो। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। मेरे बच्चे का नाम क्या है? तैयबा। अच्छा, ये क्या बने हुए हो आप? हाँ जी। अच्छा, बच्ची का नाम क्या है? नेहा। अच्छा, आप ये क्या बनी हुई हो? पापा। अच्छा, और ये क्या बनी हुई? आप सीधे करो, मैं पीछे पाँव रखती हूँ। बोलोगे कि उर्दू में? ये नाम बताएं। आप क्या बने हुए हो? मंकी। और ये क्या बने हुए आप? मंकी। अच्छा 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 अच्छा, गुड़िया पीछे हटो, गुड़िया पीछे हटो, गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आरिफ। अच्छा जनाब, ये जो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे आप देख रहे हैं, इसमें शक नहीं कि तमाम तर एनर्जीज और अपना टाइम इन्होंने इन्वेस्ट करके इतने प्यारे मॉडल्स बनाए हैं। इसका क्रेडिट न सिर्फ इनको बल्कि इनके टीचर्स को जाता है और उन लोगों को जाता है जो कि अपना टाइम इन पर इन्वेस्ट करते हैं और उनसे इतने प्यारे प्यारे मॉडल बनवाते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये सिर्फ मॉडल नहीं, बल्कि ये एक बिल्कुल एक इनिशियल एक स्केच है जो आपके सामने है कि वो ये धरती का रंग आपको दिखाते हैं, इन बच्चों की एबिलिटी आपको दिखाते हैं और इनकी कैपेसिटी आपको दिखाते हैं।